ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୁଗଲ କ୍ରୋମ୍ରେ ଆମେ କେମିତି ଆମର HRMS ଆଇଡିଟି ଓପନ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମର HRMS ଆଇଡି ଓପନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ HRMS ଆଇଡି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କ୍ୟାପଚା ଦେଇ ଆମେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଆଇଡି କିମ୍ବା ପାସୱାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ଫରଗଟ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଥ୍ରୋରେ ହେଉ, OTP ଦେଇକି ହେଉ, ଆମେ କେମିତି ଆମର HRMS ଆଇଡିଟି ପାଇବା। देखंतु आमे संपूर्ण स्टेप आरंभ करिबा। यदि आपण भिडियोटी को देखुचंती बा भिडियोटी यदि आपनकु भलो लागिबो ताहले निश्चय गोटे लाइक सब्सक्राइब करिया पई आदौ भूलिबेनी। ताहले चलंतु डेरी न करी आरंभ करिबा। देखंतु प्रथमे आपणकर जे कोनोसी गोटे सर्च बार को जिबे, सर्च करिवे HRMS ओडिशा। देखंतु मु वर्तमान आसिली सर्च बार को। आपण एही जगह रे सर्च करिवे HRMS ओडिशा। सर्च करने कलापर देखो जो प्रथम लिंक टी आसीबो आपणकर HRMS ओडिशा, आपण ही फास्ट लिंक टी रे क्लिक करिवे। देखो क्लिक कलापर देखो आपणकर आसिला लॉगिन टू योर अकाउंट यूजर आईडी आउ एठी आपणकर पासवर्ड, किंतु आपणक पाखरे यूजर आईडी नाही, पासवर्ड भी नाही। तेणु आपण कोन करिवे, देखंतु एठी गोटे ऑप्शन अछि फॉरगॉट योर पासवर्ड। देखंतु एठी ऑप्शन टी आपणकर अछि फॉरगॉट योर पासवर्ड। आपण एही फॉरगॉट योर पासवर्ड रे क्लिक करिवे। देखंतु आमे वर्तमान क्लिक करिवा। देखंतु एही फॉरगॉट योर पासवर्ड रे क्लिक कला परे आपणको गोटे ऑप्शन आसुची कोन ना, आपण एंटर योर 10 डिजिट रजिस्टर मोबाइल नंबर। आपणकर जो मोबाइल नंबर टी रहिछि, जोटा आपण ऑफिस रे देई छंती, आपण सेही मोबाइल नंबर टी एई जगह रे आपण भरिवे। भरिला परे आपणकर डेट ऑफ बर्थ एई जगह रे भरिवे। तापरे आपणकर जहा एठी जो कैप्चा टी रहिछि, आपण एही जगह रे से कैप्चा टी को भरि देबे। भरिला परे आपण सेंड रिक्वेस्ट रे क्लिक करिवे। चलंतु आमे स्टेप बाय स्टेप करिके देखिबा। देखंतु आपण एही भली मोबाइल नंबर जगह रे मोबाइल नंबर टी दे देबे एवं एंटर डेट ऑफ बर्थ जगह रे आपण एमिति डेट ऑफ बर्थ देबे। देखंतु आपण प्रथमे डेट ऑफ बर्थ रो साइड रे जो ऑप्शन टी अछि, आपण सेही थरे क्लिक करिवे। देखंतु साइड रे कैलेंडर भली देखा जाउछि, आपण सेही थरे क्लिक करिवे। आपण को एठी लिखा अछि जनवरी 2025। आपण सेही जनवरी 2025 रे क्लिक करिवे। क्लिक कला परे आपण को एठी ऑप्शन आसुछि आपणकर ईयर टी चूज करिया पय, आपण को वर्ष जन्म हिछंती। आपण सेही ईयर जगह रे आपण डायरेक्ट लिखि देबे। तापर जन्मर मासटी देबे, तापर डेट टी देबे। देला परे आपणकर देखंतु आपण क्लियरली मेंशन हे जिवो आपणकर डेट ऑफ बर्थ टी। तापर आपण कोन से कैप्चा जगह रे कैप्चा टी लिखि नेबे। लिखिला परे देखंतु आपणकर लास्ट ऑप्शन टी कोन रहिछि, आपण को सेंड रिक्वेस्ट रे क्लिक करिवा को पड़िबो। क्लिक कला परे आपण को किछि समय मध्य रे आपण को गोटे OTP माध्यम रे गोटे मेसेज आसी जिवो। जहा OTP आसीबो आपणकर OTP जगह रे आपण OTP टी लिखि देबे। लिखि देला परे आपणकर एठी गोटे ऑप्शन अछि, देखंतु वैलिडेट OTP। आपण ही वैलिडेट OTP ऊपर क्लिक कर देबे। आसिला आपणकर यूजर नेम। देखंतु एठी आपणकर यूजर नेम बा आपणकर HRMS आईडी। पासवर्ड केमिति क्रिएट करिवे, केमिति कन्फर्म न्यू पासवर्ड करिवे, चलंतु आमे गोटे गोटे करिकि देखिबा। देखंतु न्यू पासवर्ड जहा देबे आपणकर गोटे कैपिटल लेटर रहिबो, गोटे स्मॉल लेटर रहिबा निहाती जरूरी। तापरे आपण अधिका देई परंती। आ गोटे न्यूमेरिक नंबर रहिबो, आपण चाहिले न्यूमेरिक नंबर अधिका देई परिबे। न्यूमेरिक नंबर अर्थ आपण जे कोनोसी डिजिट गोटे देई परिबे, जे कोनोसी संख्या गोटे लिखि परिबे। फास्ट जहा देबे आपणकर न्यू पासवर्ड एठी जहा देबे, आपण सेकंड रे मध्य कन्फर्म योर न्यू पासवर्ड एठी मध्य सेया देबे। सेटा देला परे आपण रीसेट पासवर्ड रे क्लिक करिवे। देखंतु आपण एई टाइप रो पासवर्ड देबे। मने करंतु आपण स्वाई 45 देले आपणकर बड़ एस रहिबो, WAIN स्मॉल रहिबो, आउ किछि नंबर रहिबो। देखंतु किछि न्यूमेरिक नंबर रहिबो। आपण ऊपर जोटा जहा लिखिबे तळे सेटा लिखि देबे। देखंतु एई साइड रे गोटे कॉर्नर रे रहिछि, आपण जदि एटा को क्लिक कर देबे आपण देखि परिबे आपण कोन लिखिले कोन नाही। देखंतु एटा को हमें हाइड कर देबा को चाहिए, हमें एटा को क्लिक कर देटा हाइड हे जिवे। देखंतु आपणकर पासवर्ड टी बिंदु बिंदु टाइप रो हे जाइछि। ए तळटा मध्ये आपण चाहिए हाइड कर देबे। हाइड कला परे आपण वर्तमान रीसेट पासवर्ड रे क्लिक करिवे। देखंतु एठी रहिछि ऑप्शन रीसेट पासवर्ड, आपण ही रीसेट पासवर्ड रे क्लिक करिवे। ताले चलंतु हमें रीसेट करी देखिबा। देखंतु वर्तमान
ଆପଣଙ୍କର ରିସେଟ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା। ରିସେଟ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର୍ ନେମ୍ଟିକୁ କପି କରିନେବେ। କପି କରି ନେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆମେ ଯେଉଁ HRMS ଆଇଡ଼ି ଖୋଲୁଥିଲେ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର HRMS ଆଇଡ଼ି ଦେବା ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଏହି ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ଦେଲେ ସେଇଟାକୁ ଦେବା। ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଟି ଓପନ୍ ହେବ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର୍ ଆଇଡ଼ିଟି ଦେଇକି ବା ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ଦେଇକି ଆମେ କେମିତି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା। ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ କରି ଆସିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁଣି ଆଉଥରେ ବ୍ୟାକ୍ ମାରିଦେଇକି ପୁଣି କ୍ରୋମ୍ରୁ ଆସି HRMS ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଖୋଲି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଜର୍ ଆଇଡ଼ି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର୍ ଆଇଡ଼ି ଯାହା ପାଇଥିବେ ସେଟାକୁ ଦେଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆପଣ ଯାହା ସେଟ୍ କଲେ ସେଟା ଦେଇଦେବେ। ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋଡ଼୍ ରହିଛି। ଏଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋଡ଼୍ଟି ଏହି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଲେଖିଦେବେ। ଲେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ହିଁ ଲଗ୍ଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସଟି ଆସିଗଲା। ଆପଣ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର HRMS ଆଇଡ଼ି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାନ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ରହିଛି, ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କର HRMS ଆଇଡ଼ିରେ ରହିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କର ପେ ସ୍ଲିପ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପେ ସ୍ଲିପ୍। ଆପଣ ଏହି ପେ ସ୍ଲିପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପେ ସ୍ଲିପ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିନେବା ଆମେ କେମିତି ଆମର ପେ ସ୍ଲିପ୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ପେ ସ୍ଲିପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି କିଛି ଅପସନ୍ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟ ଇୟର୍ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟ ମନ୍ଥ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ ଇୟର୍ ଜାଗାରେ ସିଲେକ୍ଟ ଇୟର୍ ଲେଖିଦେବେ, ମନ୍ଥ ଜାଗାରେ ମନ୍ଥ ଲେଖିଦେବେ। ମନ୍ଥ ଲେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଓକେ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମନ୍ଥର କରିକି ଦେଖିବା। ଆପଣ ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ ମନ୍ଥ ଜାଗାରେ ଆପଣ 2024 ମାରିଦେବେ। 2024ର କେଉଁ ମନ୍ଥ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଗଷ୍ଟ ମନ୍ଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅଗଷ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଓକେ ବଟନ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ଏହି ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ ବେସିକ୍ ପେ, ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଆଲାଉନ୍ସ, ଟୋଟାଲ୍ ଗ୍ରସ୍ ପେ, ଟୋଟାଲ୍ ଡିଡକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆସିଯାଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ସେଇଠି କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଏହି ଭ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସଟି ପୁରା ଗୋଟେ ପେଜ୍ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ପେ ସ୍ଲିପ୍ଟି ଆସିଯିବ। ଆପଣ ସେଟାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କରିନେବେ ଅଥବା ଯାହା ଦେଖିବା କଥା ଆପଣ ଦେଖିନେବେ। ଅନୁରୋଧ ରଖିବି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି କିଛି ବି ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବେ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।